و دخترکو نگاه کنین سعادت شب اومدم. اینم خیلی برختای فسانی 1700 سومونه را نگاه کنین چه خوشروای همش دخترا 1300 سومون کردگن. باور میکنین عجایبات اینا رزمروش هستای مدلوش هستای اینجا دست ود نیست دخترا برای هوای. ما خواستم شما دا نشون تیم فناری کچینشون تون دادستم ایرا بینن خی خودش معلومه دیدن سانگچوش همش تازه برختش اوریجینال 1700 بدین این مدلای 1700 سومونه 1300 سومون کردگن سعادت شب. مرامت بیاین این مدل کوش ببینید هازی بسیار همش بری نوای نشون تون میتیم دخترا باوری دارو معقول تون میشوه. اینا ام نسخه نوینکای 1700 سومه 1300 سومون کردگن در سعادت شب. دخترا برای اید کرتا گرفتنی باشین من برختای تازه فسون اوریجینال در سعادت شب ارزان شدگی. مرحمت افت وокзал دوی ماشیونا سعادت شب پلاکاتشون است با آسونی میوبینشونا ایرا ببینین چه خوشروای. من همین برختای تازه گلوی نوینکای نمینون نبودن لیکن سعادت شب دا نو اومده. مرحمت بوری نو ارزان کردن. دخترو نگاه کنین اینجا دوزی مدل بسیاره و ایشا بینین دخترو چه خوشرو چانه. من مرحمت کدام میشه میگیرن پشتاش کتی انم خیلی سنگچه برو ندیدن کاری دستی رفتگی 1300 سومون رزمیرو هست. اینه مدلم خوشرو اینا بسیاری پردارو میپرسن. مرحمت اینا 1700 سومه 1600 سومونه برخط 1300 سومون شد. دخترو اوسپت کنن که تمام نشوه اومده نمیتونن بنویسین شونه خود چون شما دا دستفکه میکنن. ببینین خیلی براکو را بینین خوش رو گیشه خودش معلومه دیدین. اینا دخترکای عزیز کسانی که برخط گرفتنی برختای نوینکای خوش رو اومدگی نگاه کنین در سعادت شب عجایبات نگاه کنین. حاضر ما استینکوشم نشون میتیم همینا 1500 بدن حاضر باشد. اکسای ماه شریف رمضان رفته است و دای برای اید ارزان کردگن. مرامت استینکوش دیدن نرخوشون دخترو نرخوشون 1100 سومون شدگه 1500 میفروختن 1100 سومون کردگن. 4 ترسویتکای فسون دیدن برداوش هستای من این کبوترش هستای ایت سوید است بعد سیو هستای. خلاصه برختاش اوریجینال خودش مالی دبی بهترین مدل با نرخ دسترس نرخ 1100 سومون رزمیرو هست. دخترو کسی در کارای مرامت مراجعت کنین در روکه شما دستفکه میکنین. ببینین چه خوشرویی برختی را ببینین دخترو عجایبات تازه سیوش ببینین چه فسونکای. انا باز یک اکسیای دیگه دخترکای خوشرو. مرحمت اکسیای دونه در سعادت شب دوام داره. نگاه کنین برختای فسانی 1200 سومونه کرتورا بینین اخیرا بینین چه برختش تازه دیدین. از سوینستای ما شما دا نوار گرفتستم فناری کتی ای پیش با عجایباتای بیاین. نگاه کنین دخترکو نرخشون 1200 سومون بود 850 سومون کردگن. اینا برای اید کرتگیر باشین حتما بیاین. این رسویتکو شبینین خود چه خیلی رسویتکو خوش رو داره. این سبزی تلخه برگایه این ایش باشه کبوتش. بینین دخترکو شما نویسین شونه رسماش هم میپرتوین با حضور تماشا کرده انتخاب کنین دستفکتون میکنن یا که بیاین افت وокзал دوی ماشیونا اینا سعادت شب. دخترو اینجا دا من نوارو داشتم از اینجا من نوارو گرفته بودم بسیاری دا محقول شده بود براکوشون ارزانه در حقیقت هم اینا با بوری نو وردگیان. مرامت برای اید میتوانین اومده خریداری کنین لکه اگر نتونستین اومده بنویسین خود چون شما دستفکه میکنن 850 سومون. مدل و من مدل دخترکای عزیز نگاه کنین برختای فسانی اوریجینال اکس اعلان شدگی در سعادت شب. نگاه کنین اخی برخ تازه ای حسابه که کمش موندگی بخش با ماه شریف رمضان برای اید برای زنها انم خیلی برختا ارزان شد 1000 سومون. اینا 1500 برختن اینم دوشم هسته 1000 سومون کردگن مالی دبی. مرامت بیاین این دخترا نگاه کنین بالا پشویم هسته 1000 سومون کدامش میگیرین. این کرتویم انم خیلی شید دخترو 1000 سومون. ببینین چه خوش رو چه فسون ای سعادت شب همه همیره گراندیوز نه یک کردگی
дختаро ин модел диден дختаро хутон медонен ки 1000 кам набуд ҳозир бошад 1000 сомон аз ҳисобе ки кам мондагай саодат шоб 10000 сомон шудагай дختарако иҷа свет нест бе светита навор гирифтаиста шумо биненда агар навор дахшу надиден метавонен рақамашон ҳаст дар рӯи экран бинависен шуна расмоша мепартоян ба ҳазур тамошо карда интихоб кунен даставкатон мекунанд ё ки биёен автовокзал дуюм ошёна саодат шоп плакатчон амҷада задагайна ба осонӣ меёбен шуна духтаракои азиз марамат беҳтарин курто бо нархи дастрас дар саодат шоп аксия рафта истодай тамошобинони азиз дар саодат шоп нигоҳ кунен натуралкои оригинали фасон куртои туёна 250 сомон шид 350-400 кам намефурухтан ами моделора ҳозир 250 сомони шидагай марамат ина касседа дар корай занҳои азиз муроҷиат кунен даравакак доставкатон мекунанд ё ки биёен автовокзал дуюм ошёна марҳамат нигоҳ кунед дуюм ошёна бибинед ранги бархат метовае саодат шоп марамат беҳтарин вариантҳо бо нархҳои дастрас мана 250 сомон куртои идонаи фасон 200 сомон шидагай марҳамат анами хел копия люксои туркӣ нигоҳ кунед анами халатҳоям даётон боша ма 800-900 сомаша навор гирифта будам марҳамат ина копия люксуш омадай фарқ намекунем қохшрой баданаиё даётон астай копия люксуш 450 сомон кам набуд ҳозир бошад нархошон 200 сомон шидагай беҳад хушрӯ варианти фасон инаи моделҳои ванклифт оригиналошай марамат ҳамира 350 мефурухтанд ҳозир бошад 200 сомон шидагай дар саодат шоп анаи луи витон ам бинен духтаро полни амихе остинакош сангчадора кай диден чихе хушрӯай иам ҳозир 200 сомон шидагай шанелам нигоҳ кунен модели фасонай 200 сомон кадомша мегирен ҳамино ҳамаш қиматӣ будан ай шанел бо ини цветшам аста диден чихе хушрӯай ҳозир саодат шопда ҳамаша арзон кардагиян иҷара нигоҳ кунен бисёр доран аксия биёен аз наздик бо бинен 200 сомон духтаро бовар кунед бурд мекунед ана ин моделакора бигиренда хушрӯй астай ки марамат автовокзал бинои ами автовокзал худаш тамошобино дуюм ошёна саодат шоп ма рақамашонам мемонам агар омада натонен марҳамат муроҷиат кунен худшон шумода доставка мекунанд ира бинаен чихе фасонай духтаро марамат успед кунен тамошобинони азиз грандиозная аксия дар анами хел жимпирои тоза туркиш туркиё даётон ҳастая духтаро 800-900 калтош кам набуд дарозош боша 1000-1200 сомон будан ҳозир аксияи калон рафтаистай нигоҳ кунем калтоша 500 сомон кардагияна беҳад хушрӯ анаи дарозо бошад 600 сомон бинен чихе хушрӯан ино ҳеч намешана ино катушки наметиҳанд духтаро нигоҳ кунед баъд кори дастиян клей нестанд мана ин моделш ҳастай баъд ана ин моделша бинен чихе хушрӯа жемчуг дорак дарозош инчунин аз ана ин модел ҳастай нархошон ҳозир фаҳмондам 500 сомон ино 600 сомон мана ин комбинирований джинсовка кати ҳаст модели новинка хушрӯ ина биненда кори дастӣ рафтагай нархошон ира 650 сомона марҳамат биёен автовокзал бинои автовокзал худаш духтарако дуюм ошёна саодат шоп рақамашон ҳаст дар рӯи экран марҳамат муроҷиат кунен духтаракои азиз грандиозная аксия рафтаистай дар саодат шоп нигоҳ кунен куртои фасоне доранд ки ҳамаш бархатои оригинал марҳамат ина касседа дар корай нархошон 1300 сомон 1500-1600 сомона 1300 сомон шудагай дар саодат шоп марҳамат нигоҳ кунен чихе хушрӯай аҷоибот моделакои фасон ишаишда фасонай ишаишда фасон мана 1300 сомон дар автовокзал бархтора бисёр арзон кардагиянд духтаро иҷада 1000 сумаям доранд 800 сумаам доранд 850 сумаам доранд ҳамаш бархтои королевский оригиналоянд марҳамат автовокзал дуюм ошёна саодат шоп ҳатман биёен элон духтаракои хушрӯ шунидем ки дар саодат шоп аксияи
калонтарин пешниҳодшудагиай хостум шумода нишонитим. Марҳамат, автовокзал дуюм ошёна Саодат шоп. Ҳозир ворид мегардем аз дохил ма шумода нишон метим. Нигоҳ кунед. Ана мино ҳамаш 200 сомонӣ шудагиай. Нигоҳ кунед чихо хушрӯчанд. Чанд моделе ки дар инҷа мебинен, иҷада куртоҳо ҳастай, ана хед войкачҳои фасон ҳастай. Кадомеша ки мебинен 200 сомон марҳамат. Борошон эксклюзивай духтаро нигоҳ кунед. Чиқа буракҳои фасон доранд. 200 сомонӣ. Ин инҷа чизе ҳастай 200 сомона. А у тараф чи? Куртоҳо 200 сомона. Анаи куртоҳора нигоҳ кунед. Беғарз аз ино, анаи куртоҳора бинен. Куртоҳои фасон доранд духтаро, марҳамат. Ина органзо. Хулос ҳамаи чи ҳаст 200 сомон. Гир бишин органза, паплин, чизе ки дар корайтона, инами қисмда 200 сомонӣ шудагиай. Диден обуфо чи? 100 сомон. Ина обуфошун ҳам хушрӯй ҳастай ки диден 100 сомон. Марҳамат, каседа дар корай рақамшон аст дар экран муроҷиат кунен. Дар равака шумода доставка мекунан. Инҷа бо сумкаҳои фурӯшӣ ҳам доштиан. Ҳама чи доштиан духтаро. Биёин Саодат шоп. Ама шумода тавсия дода будам. Борошон арзонай. Ина инҷа бо медонен чи бар Хитое ки 1600 1700 буд ку вайёра 1300 сомон, 1000 сомон, 850 сомон. Анам хеле нархгузорӣ кардагиян. ҳатман омада тамошо кунен. Я намуд бовар кунен бош хушрӯай кин кушодагӣ нестай ягонташ, леки аҷоибот бош хушрӯ омадестай. Нигоҳ кунен духтаро. Тоза моли Дубайай. Саодат шоп омадагием. Марҳамат, борои навшон омадай. Иҷада кирта мефурӯшанд аслан, лекин якбора нам хел бисёри бад хоҳиш кардан духтарако. Айнаву ина Ариэлша бисёр таъриф мекунанд моли Дубая. Тайду ҳамаша овардагиан. нигоҳ кунен. Ино чанд пулиян? Тайду чанд пулай? 150 сомона. Нигоҳ кунед 3 килограмма я? 2.5 ҳастай духтаро. нигоҳ кунед чихе хушрӯ 150 сомон кардагиян. Дидан чихе фасонай. Ана баъд иҷада ё шампунанд ё кондитсионер. Кондитсионеро чандан? 100 сомон. Ина 90 сомони ҳам метиян. Ина бинен охири ҳамаи чи доранд. Ино гела на? Ина гелои калон доранд. Иам кондитсионери калон. Ана нигоҳ кунен. Ино бо барои либоси сиёҳ. Ё чанд пулиян? Калонош? Калонош 160 сомон. И 2 литра ё 3 литра? 8.5 литри соб мешуда. ғавсай мисоб. Хулоса нигоҳ кунен духтарако. Дар кортон бошад дархост кунен. Инами Ариэлоша арзон додестиян. Дархост кунен, доставкатон мекунан ё ки биёен. Автовокзал дуюм ошёна Саодат шоп. Ба медонен духтаро духёра овардагиан. Ягонташ паделка нестай, барое ки ино борошон ай Дубай мебиёяд. Киртаву ҳам хел чизо мефурӯшанд. Якбора анам хел духиам овардагиан. дезодоранту ҳама чи овардагиан. лосьёну ина дезодоранто. Кадомаш дар корайтону марҳамат муроҷиатшон кунен. Ина спрейҳои фасон доранд. Дарав доставкатон мекунанд. Ана баъд шарфу румоло ҳастай. иам Дубая чанд пуле? Ина нигоҳ кунед. Шарфҳои хушрӯ доранд. Ҳамаш моли Дубай духтарако. 80 сомон. Кадомеша мегирен 80 сомон. Марҳамат, беҳадам хушрӯ. Диден? 80 сомон. духтарако наворда хушрӯ наомада боша. рақамашон ҳаст дар экран. муроҷиат кунед. худшон шумода расмаша мепартоянд. ба ҳазур тамошо карда интихоб кунед. Ина бинед.